प्रभु को विशेष धन्यवाद देवी पवित्र आत्मा अनुग्रह करी एक सुंदर सहभागिता मध्य आश्चर्य भाव प्रभु ए दिन देखा देते तेणु मोर लक्ष्य और भिजन जहाँ रही आप जानते आम निजर ख्रीष्ट खबर प्रत्येक प्रभु दास मान टेस्ट बनी संग्रह करने अनेक साक्षी होगापी एक कथा मोर रही तेणु आसतु आज एक अतिथि भाव वक्ता भाव आज एक सुजोग पाई प्रभु दास एडला महाशय को आम स्वागत कर सर आम निजर ख्रीष्ट खबर को स्वागत कर प्रेज द लॉर्ड सर नमस्कार। प्रथम कहतु आप केमती भल अच्छा ना हाँ मु भल अच्छी प्रभु दया आशीर्वाद रे मो सुस्थ सबल शरीर रे आज प्रभु अनुग्रह रे आज रायगढ़ स्थान रे आसी पारी अछि। प्रिय दर्शक बंधु मैंने बर्तमान आज शताब्दी मंडली रायगढ़ संडे स्कूल समिति माध्यम वक्ता भाव आज्ञा को हिमांशु एडला आज्ञा को डाक से हिसाब से आज भेट पाइु तेणु निश्चित भाव आपणकर जन्म माटी कौटी कहते मो बाबांकर होची गजपति आउ तांके सेरंगर बासी आउ सिमती एई लिमालीगुड़ा आश्रयगढ़ सेरंगो ए सब स्थान रे हमर परिवार समस्त अछंती आउ बापा जॉब करवा द्वारा आमे जयपुर रे जन्म ग्रहण कर बासिंदा हिचु आ पुणी थरे मते सुजोग मिलला कि गजपति रे मो माटी रे पुणी थरे सुसमाचार प्रचार करबा पय मते प्रभु सुजोग देले आ एथि पय मो आज आसी पारि अछि प्रभुकर अनुग्रह दया सकाशे। प्रिय दर्शक मंडली बर्तमान एडला आज्ञा मुखर प्रथम कथाटी आम पाइछु प्रभु को नाम धन्यवाद हो तो जिते बड़े आपण निज उत्कल बाप्टिस्ट मंडल समिति परिसर को परित्याग करके अन्य स्थान में बसवास कले सुसमाचार कार्य आरंभ कले आपण केमिति आजिकल तो प्रभु को सेवा किसी अर्थ मिले ना कि किसी इनकम सोर्स ना बोली कहते एन जानते किंतु आपण को यही लाइफ स्टाइल काटापी कौन एमती अधिक आतुरता आनीला जे आज प्रभु को सेवा समस्त परित्याग करके आज सुसमाचार वे प्रभु सर्वप्रथमे प्रभु को मो धन्यवाद दिए कारण से ही मते आज स्थान रे आनिले मु विगत छोट थी आते बेले कि छोट थिबा समय रे मो बापा माँ बहुत अबाध्य संतान थी बापा माँ ज्ञान वो संतान हो पारि नथिली जेते बेले मो माँ छोट बेले मते शिक्षा देले गोटे गीत बही आउ से मते गीत बही मते मारिले आउ से मोर नाकटा फाटिला आ फाटिवा द्वारा मोर नाकरू ब्लडटा बाहरुला आउ से समय रे मो क्षीरटा कटि जाइतिला आउ डॉक्टर भी मना कर देथिला कि ए पिलाटा बंचिबो नाही आउ रेफर कर देथिले कि आउ आइजाक मेडिकल बा बाहर कोठी नहीं जिबा पाए ट्रीटमेंट पाए आउ सेथि पाए मु आज प्रभु को निमंते आज मते प्रभु व्यवहार करूछंती आज से मृत्यु मान को मध्य मते जीवित रखिले केवल मो माँ प्रार्थना आ तांकर दया सकाशु आज मु आज जीवित अटे आउ जो समय रे मो माँ प्रार्थना करुथिले कि मो पिला बंचिबो कि मरिबो ए जानी नथिले किंतु परमेश्वर मते से मृत्यु मुखर मते बंचेले आउ से दिन ठारू आज पर्यंत प्रभु मते तांकरी राज्य निमंते व्यवहार करूछंती मु छोट थिली प्रभुଙ୍କର वाक्य पढ़िया को मते आस नथिला कि कौन से विषय प्रभु को विषय जानी नथिली से विषय रे प्रभु मते धीरे धीरे तापठारू दिन जानिबा पय मते सहायता कले आउ सिमिति रे मो गीत म्यूजिक रे पुणी गायक भाग रे प्रभु मते व्यवहार करिले पुणी एबे मते 2025 रे प्रभु मते तांकरी सुसमाचार पय मते व्यवहार करूछंती। प्रिय दर्शक बंधु मैंने आप शुणिले द्वितीय कथाटी बर्तमान नेक्स्ट स्टेप को जीवा निहाती एडला आज्ञा आपणकर साक्ष्य जहाँ शुणा उचित भाव माँ प्रेरणा आशीर्वाद आज आप जीशु नाम तेणु आज हुए तो प्रभु योजना ए प्रकार अच्छी आम जापारे तथापि माँ जिते बड़े वक्ता है सुसमाचार कार्य स्टेज गले माँ को जीवन केमती हुए कथा विषय हाँ माँ भी छोट बड़े मते कहते जिते बड़े कि मते मु शुणा पाइली ऑब्वियसली मु मेडिकल थिला बेलू मु जानी नथिली जेते मैं धीरे धीरे बड़ होगा को आरंभ कली बड़ होई होई आग को बढ़िली सेते बड़े मो माँ मते कहते आउ तू बहुत दुष्ट थिलु तू कथा मानु नथिलु आउ से सब माँ मते जेते बड़े गीत गाइबा देखिले चर्च रे गीत गाउ थाए मो जयपुर मंडली रे आउ से समय रे मते कहले तू आगो को बहुत आगो को जीवु तो एमती ही प्रभु को राज्य पाए तू व्यवहार हो तो मु धीरे धीरे मते प्रभु आज पर्यंत व्यवहार करूछन एमती बर्तमान जा जा टेस्ट में शुणुली आपनकर विभिन्न आउट ऑफ कंट्री जानती प्रभु के सेपारे को जगह जाइछन
ମୁଁ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତ ଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାୟର କରେ। କାନାଡ଼ା ହଉ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ, କି ୟୁକେ ହଉ ବା ଜର୍ମାନୀ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା MBBS ପାଇଁ ଆଜି ସମୟରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଲୋକ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ 1 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କୋର୍ସରେ MBBSରେ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କମ୍ ପଇସାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ହୋଇକି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି କଥା ଆପଣ ଆସିଲେ, ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖି ବା ଏଇ ଖବର ଶୁଣିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ କି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତାକୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ, ଆଉ କେମିତି ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ। ନିହାତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, এই କଥା ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9861115007। ଆଉ ଥରେ 9861115007। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ ଯୁବ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କିଛି ସ୍କୋପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍କୋପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଏଡଲାଗିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ରହିଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ବାବା ଟିଭି ଶୋ ଆସିଲେ କେମିତି ଫିଲ୍ କଲେ, ଯେ ଏପରି ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ'ଣ? ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ବୋଧେ, ଆଉ ସେ ଭଲରେ ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିଲେ। ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ରାୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ପୁଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆସିପାରିଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତକୁ ଧରାଧାମରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ବାହାରିକି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ 1000 ବର୍ଷର କି 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ହିଁ ଆମମାନେ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା, ଯେଉଁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଥାଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଟ୍ରେନରେ ସଫର କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସଫର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଟିକେଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ପବିତ୍ରତା ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ନିହାତି ଏଡଲା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା, ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ନିହାତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାରରେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ରହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭିଜନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।